juga harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki semua sifat kesempurnaan, memiliki segala sesuatu sifat kesempurnaan. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang mengumpulkan kita sekarang ini. Jangan sampai akidah kita tercoreng oleh bid'ah-bid'ah yang tidak jelas. Jangan sampai akidah kita datang keraguan-keraguan dari segala macam. Kita harus benar-benar menjaga akidah kita. Kita harus benar-benar membentengi akidah kita. Kemudian beliau berkata, kita harus benar-benar mensucikan Allah dari makhluknya. Allah berfirman di Qur'annya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi apapun yang terlintas di dalam otak kita, apapun yang terlintas di dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Maka gimana? Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu Maha Satu. Kita harus meyakini bahwa Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Huwal Khaliq, Allah Maha Pencipta. Huwal Mudabbir, Allah yang menyusun alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semata-mata karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. أما الصفة الثانية التي ينبغي أن تجتمع مع الإيمان ليحصل هذا العطاء العظيم الولاية الخاصة، موالاة العبد لله تعالى وموالاة الله تعالى للعبد، فهي أيضا مطلوبة واجبة، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى ما هي التقوى؟ التقوى أن نطيع الله سبحانه وتعالى، أن يجدنا الله حيث أمرنا وأن يفتقدنا حيث نهانا، أن نأتمر بأوامره وأن ننتهي عما نهى الله عنه. هذه هي التقوى. أمرنا الله تعالى بالصلاة نصلي كما أمرنا بالزكاة نؤدي الزكاة كما أمرنا بالحج نحج حيث استطعنا، أمرنا ببر الوالدين، ببر علمائنا، بتربية أولادنا، أمرنا بأوامر كثيرة لا بد من معرفتها ومن أداء حق الله فيها. إذن أوامر الله تعالى ونواهيه حيث فعلناها فنحن من أهل التقوى، لكن لا سبيل إلى معرفة الأوامر والنواهي إلا إذا ما جالسنا العلماء وقرأنا أوامر الله ونواهيه حتى نعرف ما هو المأمور وما هو المنهي، حتى نأتي ما أمرنا الله به وننتهي عما نهانا الله عنه. فإذا لا بد لكل واحد منا أن يعلم وأن يتعلم ما هو مطلوب منه على وجه العينية، ما هو مطلوب منه وجوبا عينيا. هذا واجب على كل مسلم أن يعرفه. فمن أراد الولاية لا بد أن يطلب العلم الواجب، ثم بعد أن يعلم أن يعمل بمقتضى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau sekarang menjelaskan gimana supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gimana supaya kita menjadi kekasih Allah yang terpilih. Wilayatul khassah, wali-wali yang terpilih. Yang pertama, syarat pertama adalah iman kepada Allah. Setelah kita benar-benar iman kepada Allah dan akidah kita benar-benar lurus, yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa.
Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan segala perintah dari Allah. Ketika Allah memerintah sholat, kita melakukan sholat dengan sempurna. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, kita melakukan zakat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, kita melakukan haji bagi yang mampu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah melarang kita untuk minum khamr, maka kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, gimana supaya kita tahu apa yang diperintahkan Allah? Gimana supaya kita tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara satu-satunya adalah dengan cara belajar kepada para ulama, dengan cara mengikuti pelajaran-pelajaran para kiai, para habaib, para alim ulama. Caranya adalah dengan benar-benar belajar supaya mengetahui cara zakat yang benar itu gimana, supaya mengetahui cara sholat yang benar itu gimana, supaya mengetahui cara haji yang benar itu gimana. Ketika orang sudah benar-benar mengetahui cara-cara ibadah, cara-cara apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kemudian harus mengamalkan. Ya. Kalau sudah tahu cara sholat itu seperti ini, membaca Fatihah dan seterusnya, maknanya gini-gini, kita lakukan sesuai dengan perintahnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nahana 'anil ghibati wan namimati, nahana 'anil zina wal fujur, nahana 'anil riba, nahana 'an qawli az-zuri, wa nahana 'an shahadati az-zur. Nahana Allah subhanahu wa ta'ala 'an nawahi fi jawarihina wa 'an nawahi في عيوننا وأيدينا وأرجلنا. نهانا عن نواه تتعلق بأسماعنا، نهانا عن نواه في مأكلنا ومشربنا، لا بد أن نطيع الله في كل ذلك. نهانا عن نواه تخطر في قلوبنا وعقولنا من غيبة ونميمة، من غيبة قلبية وسوء ظن بالله تعالى وسوء ظن بعباد الله، وربما تحرك القلب بالشكوك. كل ذلك من ما نهانا الله عنه. إذا نهانا الله عن نواه، هل نستطيع أن ننتهي عن كل هذا؟ الله تعالى ما كلفنا بما لا نقدر، كلفنا بالمقدور المستطاع، فكل ذلك تحت سلطان قدرتنا. لكننا لا بد أن نسأل أنفسنا ها هنا سؤالا، وأنا أريد أن أسمع الجواب منكم. هل من السهل علينا أن ننقاد لأوامر الله تعالى وأن ننقاد لما نهى وأن نترك ما نهانا الله عنه؟ هل هذا أمر يسير؟ هل هذا أمر سهل؟ Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan salah satu larangan-larangan Allah kepada kita. Beliau menyebutkan ini yang sering terjadi, ini yang sering sekali terjadi tetapi kita anggapnya biasa, yaitu ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Ghibah itu dosanya begitu besar, jangan anggap remeh. Ghibah itu dosanya begitu besar. Kemudian Allah juga melarang kita untuk adu domba. Kemudian Allah juga melarang kita untuk memberi kesaksian palsu. Allah melarang kita untuk meminum khamr. Allah melarang kita untuk memakan daging babi. Dan Allah melarang kita berbagai macam. Allah juga melarang kita ghibah qalbiyah, ya. Ghibah cuma di dalam hati. Contohnya gini, di hati kita bilang, wah, orang ini kok Z kok kayaknya orangnya bodoh banget. Hati kita bilang gitu, itu termasuk ghibah qalbiyah, ya. Jadi hati-hati, kalau di dalam hati kita ada terlintas gitu, langsung diubah. Contoh, di hati kita bilang,
Zaid kok bodoh banget, langsung enggak, Zaid itu baik. Hati-hati ini. Riba qalbiyah itu termasuk salah satu maksiat. Kemudian salah satu juga suudzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, ketahuilah itu adalah yang terbaik buat kita. Jangan sampai terlintas dalam diri kita suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai, hati-hati. Beliau kemudian tanya kepada kita, Allah melarang kepada kita begitu macam larangan. Pertanyaan beliau, apakah kita bisa dengan mudah untuk melakukan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya? Gampang mboten kinten-kinten? Bapak-bapak, gampang mboten kinten-kinten? هل هذا صعب أم سهل؟ Susah apa mudah? Angel napa mboten? جيد، هو صعب في الحقيقة، لذلك من يستصعبه ينبغي عليه أن يربي نفسه. من يجد الأوامر والنواهي صعبة هي صعبة على النفس، لكن صعوبتها هي سلم، تذليل صعوبتها وتهوين صعوبتها يحتاج إلى تربية النفس وتزكيتها. ها هنا ربما احتاج الإنسان إلى من يعينه، يحتاج الإنسان إلى من يساعده، أخ صالح، شيخ مرب، بيئة طيبة، صحبة صالحة، كل ذلك يعين على التزام أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه. فتعالوا نتخذ من هذه الصعوبات في تذليلها سلما نصعد به إلى الولاية الخاصة. هذا السلم يجب عليك أن تصعد إليه. الولاية الخاصة ليست نافلة، الوصول إليها واجب، لأن هذه الولاية لا تكون إلا بالأمور الواجبة، فلا بد من ارتكاب الواجب، لا بد من فعل هذا الواجب حتى نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر وإن كان صعبا يحتاج إلى المجاهدة، يحتاج إلى المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يبدأ بمجاهدة النفس ييسر الله له الطريق، طريق الهداية، يذلل له الصعاب، يهون عليه أمره ونهيه، الامتثال لأمره والامتثال لنهيه سبحانه وتعالى. فالقضية يا سادة تحتاج إلى عزيمة صادقة وعقد مع الله صحيح بأننا نلتزم جميع أوامره. هذا هو الإيمان. إن مقتضى الإيمان أنني إذ آمنت بالله سبحانه وتعالى أنني أطيعه، أنني ألتزم بكل أوامره، أنني أنتهي عن كل ما نهى الله عنه. هذا هو الإيمان، وهذا الإيمان يقودني إلى الولاية الخاصة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau mengatakan mengikuti seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, itu emang benar-benar susah. Melakukan semua itu benar-benar susah. Artinya apa? Artinya kita butuh benar-benar untuk mendidik nafsu kita. Artinya kita butuh untuk mendidik segala perilaku kita. Tata cara mendidik nafsu, cara mendidik diri kita gimana? Salah satunya adalah dengan cara berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan waliullah, berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, berteman dengan orang tua yang soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-guru yang begitu jasanya sangat besar bagi kita. Salah satu yang mendukung untuk mendidik diri kita adalah bi'ah atau lingkungan yang baik. Kalau kita hidup di negara kafir,
di Amerika atau tempat-tempat yang tidak mendukung untuk takwa kepada Allah, kalau bisa cari tempat lain, cari tempat yang sekiranya bisa mendidik, membantu kita dalam mengontrol nafsu ya. Sungguh kata beliau, melakukan semua itu adalah sangat susah. Ya memang susah, tapi kita jadikan kesusahan itu sebagai tangga kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ya, susahnya meninggalkan maksiat sebagai tangga untuk menggapai ridha Allah. Kita jadikan kesusahan takwa kepada Allah sebagai tangga menuju ridha Allah dan menuju ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menjelaskan al-wusul ilal wilayah khosoh ya, menjadi waliullah yang khosoh itu sebenarnya hukumnya itu wajib. Satu-satu dari kita semua wajib. Kenapa? Karena menjadi waliullah al-khosoh itu tidak bisa dicapai kecuali melakukan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Sungguh kata beliau, orang ketika ingin menjadi hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah, orang ketika ingin menjadi hamba yang diridhai Allah, itu membutuhkan azimah, membutuhkan keinginan yang kuat, membutuhkan keinginan yang benar-benar kuat. Kita harus mengatakan kepada diri kita, ya Allah, kula berjanji untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Saya berjanji untuk meninggalkan, menjauhkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Karena kata beliau, muqtadul iman itu adalah ta'ah ya. Kalau orang sudah ngaku iman boten kinten jenengan iman boten. Kalau orang sudah mengakui bahwasanya dirinya iman, maka otomatis dirinya juga pasrah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين جمعوا بين شيئين قالوا ربنا الله، آمنوا بالله تعالى، اعتقدوا أن الله ربهم، اعتقدوا أن الله ربهم، ثم ماذا؟ ثم استقاموا يعني على التقوى، ائتمروا بأوامر الله وانتهوا عن نواهيه. هؤلاء هم أولياء الله الذين تتنزل عليهم الملائكة، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من آمن ولم يتقي فهذا في حظيرة الإيمان، لا يخرج عن كونه مؤمنا، وهي ولاية في الجملة، لكن الولاية الخاصة هي الولاية التي يكون معها الاستقامة، هي الولاية التي يكون معها التقوى، هي التي فيها التزام أوامر الله سبحانه وتعالى، هي التي فيها الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau kemudian menjelaskan kepada kita kekasih Allah yang khusus ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Seseorang yang sudah beriman, seseorang yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah, kemudian setelah beriman dia istiqomah, jejeg, nggak menggok, istiqomah dalam ketaatan Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat kumpul meliputi orang tersebut, kemudian bilang alla takhafu wa la tahzanu. Hei waliullah, santai, jangan takut, jangan gelisah,
Jangan sedih. Orang kalau bisa mengumpulkan dua perkara, yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua istiqomah. Istiqomah maknanya apa? Jejak. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka orang yang selalu seperti itu maka akan diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah yang terpilih. أيها السادة، إن شريعة الله سبحانه وتعالى إنما أنزلها لما فيه خير دنيانا، لما فيه مصالحنا الدنيوية في جميع شؤون حياتنا. الله سبحانه وتعالى هو خالقنا، وخالقنا هو أعلم بما ينفعنا، فالله سبحانه وتعالى شرع شريعة على وفق علمه بما ينفعنا، فيها ما ينفعنا وفيها ما يدفع عنا الضر. تعالوا أيها السادة نضرب مثالا لهذا، نقرب القضية إلى الأذهان. لو أخذنا شيئا من مصنوعاتنا نحن معشر البشر، لو أخذت هذا لاقط الصوت، هذا لاقط الصوت، لو أخذناه مثالا، إذا شريت هذا فإنني أرى مع شرائي له ورقة تحدثني عن كيفية استعماله، عن كيفية تركيبه، وعن المحاذير التي ينبغي علي أن أحذرها حتى لا يفسد هذا الجهاز. لو شريت الحاسوب أو شريت سيارة أو شريت آلة، كل هذه الآلات يكون معها أوراق كيفية استعمال هذه الآلة، فإذا استعملتها على خلاف ما صنعها صانعها ستفسد بسرعة، وربما عادت علي بالأذى والضرر. فينبغي علي أن ألتزم التعليمات والنصائح التي وضعها صانع هذه الآلات. نعم، هذا لا بد منه. فلو أنني شريت هذا لاقط الصوت وقد كتب في الورقة أنه لا ينبغي أن أقرب منه الماء لأنه يفسد من الماء، فإذا أخذت الماء ووضعته عليه لأنه اتسخ قليلا سأغسله بالماء، سأخالف قول صانعه وأغسله بالماء لأنه وسخ، ثم بعد ذلك يفسد. أنا الملوم في هذا لأنني لم أطع صانعه. نعم، الله الذي خلقنا وخالقنا حكيم، خالقنا رحيم، وضع لنا قانونا أنزله في شريعة قويمة دقيقة، نهانا عما يضر بنا، أمرنا بما فيه منفعتنا. ولو ذهبنا إلى كل حكم من أحكام الشريعة ربما أطلعنا الله تعالى على حكم كثيرة في كل تحليل، في كل تحريم، وفي كل وجوب، في كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita berbagai macam, dan syariat itu adalah inti dari kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Dan seluruh perintah-perintah Allah itu sejatinya itu manfaat buat kita sendiri. Seluruh larangan-larangan Allah itu madoroti buat kita sendiri. Kenapa? Karena Allah lebih tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Maka dari itu segala sesuatu yang diperintahkan Allah mesti di dalamnya ada maslahatnya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah mesti di dalamnya ada madorotnya. Beliau memberi salah satu contoh ya, supaya kita paham. Salah satu contoh yang begitu mudah dipahami oleh semua orang. Beliau mencontohkan gini, ketika salah satu perusahaan, salah satu syarikah perusahaan menciptakan mikrofon, laptop, mobil, mesti ada peraturan-peraturannya. Contoh, speaker nggak boleh dimasukkan air, speaker nggak boleh dibanting, speaker nggak boleh dibakar, dan macam sebagainya. Kalau andaikan gini, saya punya speaker kotor,
saya masukin air kemudian speknya rusak. Yang salah ya saya. Kenapa? Karena saya tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh penciptanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, pasti di dalamnya ada maslahat. Memerintahkan kita, melarang kita, pasti di dalamnya ada madharat. Beliau mengatakan andaikan kita benar-benar mau mempelajari secara dalam, benar-benar ingin mengetahui secara dalam, maka kita akan tahu hikmah yang begitu agung, hikmah yang begitu indah di segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita tahu itu, sungguh segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan dilarang itu segalanya indah. Kenapa? Allah itu Maha Hakim, Khaliquna Hakim, yang menciptakan kita itu Maha Bijaksana. Maka dari itu, apapun syariatnya itu mesti maslahat buat kita semua. Naam ayyuhal ahibbah, innal jannata ghaliyatun thaminah ولا بد أن يكون ثمنها غالي جدا. هو مجاهدة النفس، لا بد من مجاهدة هذه النفس التي تأمرنا بالسوء وتطالعنا في كل ساعة بأمر جديد بالسوء، لا بد من مجاهدتها. عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، يهون علينا أن نرتكب الأمر الصعب، يهون علينا أن نجاهد هذه النفس، يهون علينا أن نصعد هذا السلم الذي يرقى بنا إلى الولاية. ألا ترون أن إذا ذهبنا إلى الطبيب فقال الطبيب لا تأكل هذا الطعام فإنه يضر بك، لا تأكل الرز، وأنت تحب الرز، يقول لك لا تأكل الرز لأن عندك مرض يضر به الرز، أو لا تأكل كذا وكذا لأن هذا فيه مفسدة، هذا ثقيل على النفس لا تحبه النفس، لكنك مع ذلك تعلم أن الطبيب إنما أمرك لما فيه مصلحتك حتى تعيش حياة ليس بها المرض والسقم، فتمتثل أمر الطبيب مع كراهية نفسك لهذا الأمر الذي أمر به الطبيب. وربما قال لك الطبيب اشرب الدواء المر، والنفس تكره مرارته، وأنت تلزم نفسك شرب هذه المرارة لأجل مصلحة كان السبب في أمر الطبيب لك بهذه المرارة. كذلك شريعة الله تعالى فيها ما هو مر، لكن الحلاوة آتية في الدنيا قبل الآخرة. نعم، حلاوة طاعة الله سبحانه وتعالى ستأتي في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا يا سادة نجرب، نلزم أنفسنا بالتقوى تامة كاملة، سنجد حلاوة الإيمان، سنذوق لذة الإيمان، سنشعر أننا لبسنا أثوابا كنا عنها في عري، ثوب التقوى. هذا الثوب ثوب أجمل الأثواب، وخير ما لبسه إنسان ثوب التقوى. نعم أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نلزم أنفسنا بما فيه صلاح دنيانا، فالعقل يقتضي هذا. أما المريض إذا قال له الطبيب لا تفعل كذا وافعل كذا فخالف الطبيب، فهذا ليس من مقتضى العقل، وهذا ينسب إلى الحماقة، نعوذ بالله من ذلك. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika seseorang ingin membeli mobil yang mahal, otomatis harganya juga mahal. Ketika orang ingin membeli rumah yang mewah, otomatis harganya mahal. Begitu juga surga. Innal jannah ghaliyah. Surga itu begitu mahal. Surga itu sangat mahal. Abadal abidin, selama-lamanya. Selama-lamanya dalam kenikmatan. Maka dari itu harganya juga mahal. Maka dari itu, kalau kita ingin benar-benar
digolongkan ahli surga, maka berarti kita berani membayar mahal, berani mujahadatun nafas, berani melawan nafsu, berani mendidik nafsu kita supaya ridho dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari segala larangan Allah. Maka dari itu, dengan mujahadatun nafas, dengan bersungguh-sungguh mengokohkan niat kita untuk taat kepada Allah, kita jadikan kesungguhan kita sebagai tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau mencontohkan kepada kita aktif dokter, ya. Ketika salah satu kita datang ke dokter, biasanya dokter bilang, "Hei, kamu jangan makan nasi. Hei, kamu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini." Padahal kita semua senang makan nasi. Ya. Bahkan dokter terkadang memerintahkan kita untuk memakan obat yang pahit. Itu pun kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya dokter itu lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Semuanya kepahitan obat, makanan-makanan berbagai macam dilarang, kita patuhi. Kenapa? Karena kita tahu dokter lebih tahu kepada kita. Dokter lebih tahu kemaslahatan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita berbagai macam. Otomatis apapun yang dilarang Allah itu madorot. Hati-hati, jangan sampai dilakukan. Apapun yang diperintahkan Allah itu mesti kemaslahatan. Maka kita harus benar-benar mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagian perintah Allah pahit. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 kali sehari, susah, pahit. Tapi kita kalau sudah melakukannya, mengistiqomahkan apa yang diperintahkan Allah, maka kita akan menikmati halawatul iman, menikmati kenikmatan iman di dunia sebelum di akhirat, menikmati kenikmatan taat kepada Allah di dunia sebelum di akhirat. Sungguh, kata beliau, ketika kita coba azam, ya, kita bersungguh-sungguh mengatakan kepada kita, aku ingin benar-benar mentaati Allah, aku ingin benar-benar menjauhi larangan Allah, dengan kesungguhan hati yang begitu kuat, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, nanti lama-lama kita akan merasakan kenikmatan taat kepada Allah. Kita akan merasakan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. من يريد أن يبيع نفسه بثمن رخيص فيمكن أن يغرق في الشهوات والنار تنتظر والعياذ بالله. النار رخيصة، شهواتنا ثمن هذه النار. النار رخيصة، ملذاتنا من غير ضوابط الإسلام هي الطريق إلى النار، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: حفت الجنة بالمكاره. طريق إلى الجنة ليس طريقا سهلا، طريق فيه مكاره تكرهها النفس. وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى النار كله لذائذ في الدنيا، كله شهوات الدنيا. فمن أراد أن يسلك طريق النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من جهنم ومن عذابها، فالطريق إليها سهل. أما طريق الجنة فلا بد فيه من المجاهدة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau kemudian melanjutkan penjelasannya. Kalau kita nggak mau membayar mahal, nggak mau membayar mahal dengan mujahadatun nafas, nggak mau membayar mahal untuk surga, maka bayar saja murah. Lakukan apa saja semaumu, tapi hati-hati. Ditunggu setelah kematian segala azab, ditunggu setelah hari kiamat neraka yang abadi. Jadi seseorang ketika di dalam dirinya ingin benar-benar menggapai surga, maka otomatis berani membayar mahal, berani mujahadatun nafas, berani untuk menjauhi larangan Allah,
berani untuk melakukan apa yang diberitakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatul jannatu bil makarih." Ya, jadi surga itu diliputi, ya, dikelilingi makarih, sesuatu yang enggak disenangi nafsu. Surga dipenuhi, dikelilingi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka adalah hufat bisyahawat, ya. Neraka diliputi, ya, dikelilingi oleh syahwat. Kalau orang, ya, nggak mau mujahadatun nafas, mau cuman mengikuti segala syahwatnya, otomatis dia mau gelundung ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. أيها الأحبة لعل قائلا يقول نعم نحن آمنا بالله تعالى ثم اجتهدنا كل الجهد في الائتمار بأوامر الله بعد أن عرفناها والانتهاء عن نواهيه بعد أن تعلمناها فهل نحن من أهل الولاية الخاصة؟ نعم هذا قول الله تعالى وقد ذكرته في آيتين في القرآن الكريم. نعم أيها السادة صرت من أولياء الله. ألا يشترط في الولاية أن أطير في السماء أو أن أمشي على الماء أو أن تكون لي الكرامات؟ لا يشترط في ذلك أن يكون لك الكرامات من هذا النوع، بل عندك كرامة هي عين الكرامة. أي كرامة هذه؟ هي التقوى عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. فمن استقام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله بما هو أعظم أنواع الكرامات. ثم ماذا بعد ذلك؟ أيمكن لي أن أسير في هذا الطريق من غير عصيان على الطريق، عصيان مطلقا ومن غير أن أشرد عن هذا الطريق؟ نعم ممكن أن تسير في طريق الحق من غير أن يحصل لك العصيان، ويمكن أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من العصيان مطلقا. ولكن لو أننا بعد ذلك عصينا الله أنخرج عن كوننا أولياء لله تعالى؟ لا، العصيان نفسه لا يخرجنا من حظيرة الولاية لله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ إذن ما الذي يخرجنا من ولايتنا لله تعالى ومن ولاية الله لنا؟ الإنسان خطاء، ربما زلت قدمه، لكنه إذا ما زلت قدمه يعود على الفور إلى محراب عبوديته، يرجع يطرق أبواب مولاه، يبكي في محراب الله سبحانه وتعالى نادما آيبا راجعا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. شأن العبد أن يتوب، نعم شأن العبد أن يعصي، لكن من يعصي يرجع على الفور. هذا ولي من أولياء الله لم تحجبه المعصية عن الولاية. المعصية لا تحجب عن الله تعالى، الذي يحجب عن الله هو الاستكبار، التكبر عن التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، الإصرار على المعصية، استمراء المعاصي، التهاون في المعاصي، هذا هو الذي يجعل بيننا وبين مولانا حجاب. فإذا أردنا أن نكون في حظيرة الأولياء، في هذه الحظيرة القدسية، فعلينا أن نتقي الله، وإن زلت القدم عدنا ورجعنا على الفور، رجعنا فورا إلى الله تعالى، أصلحنا ما بيننا وبين الله، لا ننتظر من الليل إلى الصباح ولا من الصباح إلى المساء. الفور واجب في التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى مقام الولاية مع اللطف والعافية، وأن يحققنا بالمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن الولاية من الله تعالى للعبد أمر عظيم وشأن كبير، شأن عظيم أن تكون محبوبا لله تعالى. فإذا كنت محبوبا لله تعالى لا يسمح الله لعبد أن يؤذيك
بل إذا آذاك عبد جعله الله عدوا له وآذنه بحرب عاجلة أنت حبيب الله، أنت ولي الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب بين من ومن؟ بين الله تعالى وبين من يعاديك يا ولي الله. نعم، هذا مقام عظيم جدا ولا بد من السعي إليه، ولا تظنوا أنه بعيد المنال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك باللطف والعافية. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau kemudian menjelaskan, ketika di dalam diri kita sudah ada iman kepada Allah, ketika kita sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang, sungguh kata beliau, kita telah menjadi kekasih Allah yang terpilih. Beliau mengatakan, jangan dipikir wali itu yang mabur, jangan dipikir wali itu yang bisa terbang, jangan pikir wali itu yang bisa berjalan di atas air. Jangan dipikir wali itu yang cuman memiliki karomah. Beliau mengatakan ainul karomah, inti sari dari karomah. Karomah intinya itu apa? Inti sari dari karomah adalah takwa. Takwa kepada Allah. Inti sari dari karomah adalah istiqomah, jejak istiqomah dalam melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Sungguh kata beliau, manusia itu al-khata', manusia itu penuh dengan kesalahan. Beliau kemudian bilang, apakah mungkin bagi kita untuk selalu taat kepada Allah tanpa maksiat sama sekali? Mungkin nggak kira-kira? Kata beliau, mungkin itu. Tetapi kata beliau, apakah karena gara-gara maksiat kita sudah tidak jadi waliullah? Apakah hanya satu maksiat kita jadi musuh Allah? Enggak, kata beliau. Enggak. Kalau seseorang, manusia itu al-khata', banyak salahnya. Jadi otomatis ketika kita sudah berusaha bersungguh-sungguh benar-benar dalam diri kita untuk melakukan apapun yang diperintahkan Allah, kemudian kepleset maksiat, ya, maka cepat-cepat untuk tobat, cepat-cepat untuk nyesal. Jangan nunggu nanti, jangan sampai kita terpleset, ingat astagfirullahaladzim, langsung tobat, jangan meleset. Sungguh kata beliau, yang menjadikan seseorang tidak dijadikan waliullah apa? Istikbar, sombong, nganggap remeh perintah Allah. Paling cuman maksiat ini gampang, paling cuman maksiat gini gampang, ya. Itu yang membuat kita jauh dari Allah. Itu yang membuat kita dihalangi, menjadi penghalang-penghalang antara kita kepada Allah, ya. Jadi intinya, ketika kita terpeleset dalam kemaksiatan, jangan tunggu nanti, langsung tobat seketika, ya. Beliau juga bilang, yang menjadikan kita jauh dari Allah adalah bukan kepleset dalam maksiat, tapi istimror, ya. Terus menerus dalam kemaksiatan, nggak mau tobat. Sekarang maksiat, nanti malam maksiat, tobat besok aja, maksiat lagi, maksiat, nggak mau tobat. Jadi kata beliau, sungguh ketika orang benar-benar melakukan itu semua, bersungguh-sungguh, ketika kepleset langsung tobat, ketika nggak sengaja kepleset langsung tobat, maka dia sesungguhnya sebagai wali. Maka beliau termasuk orang yang melakukan ini adalah termasuk kekasih Allah. Beliau mengatakan, waliullah sya'nun azim, kekasih Allah itu hal yang begitu agung. Kekasih Allah itu hal yang begitu istimewa. Kekasih Allah itu begitu indah, sampai disebutkan, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi kekasih-kekasihku, kata Allah, maka aku telah mengizinkan perang dengan dia.
Ketika seseorang di dalam dirinya ada rasa benci dengan waliullah, naudzubillah, otomatis dia nantang sama Allah. Maka dari itu kekasih Allah itu hal yang begitu agung. Jadi di dalam diri kita jangan sampai di diri kita ada rasa marah, jangan sampai ada rasa iri kepada waliullah. Hati-hati. Kalau sampai kita kok memusuhi waliullah, otomatis kita perang sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. أيها الأحبة، لا يظنن أحد منكم أنه هين عند الله وأن شأنه قليل عند الله. لا، إن الله يحبك حيث هداك إلى الإيمان وجعلك بين المؤمنين، فاطلب المزيد، ابحث عن القرب، ابحث عن الولاية في القرب من الله تعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. أي حجبت عينه عن المعاصي، وحجبت يده عن المعاصي، وحجبت رجله عن المعاصي، وحفظت سمعه عن المعاصي. كان الله متوليا له ويحفظه سبحانه وتعالى. اطلب الولاية في القرب من الله تعالى بمحبته، ومحبة الله تنال بالتقرب إليه في طاعاته وفي النوافل. نكثر من النوافل. أما الواجبات فهذه أصل كما قلنا، هذا أصل لا يمكن، هذا واجب. لا يخيل إلي كيف يكون المسلم تاركا للصلاة؟ مسلم لا يصلي؟ مسلم لا يصلي؟ أي مسلم هذا؟ الصلاة صلة مع الله تعالى، رابطة مع الله. كيف للإنسان أن يترك ربه وهو الذي خلقك، هو الذي بيده حياتك ومماتك، هو الذي بيده رزقك؟ إذا كنت وليا يا أخي ملأ الله قلبك بالطمأنينة والسعادة والسرور. حياتك طمأنينة، راحة، سعادة، خير، رزق حسي ورزق معنوي. والرزق المعنوي الذي يسوقه الله إلى القلب من الطمأنينة والعيش الطيب الرغد سكينة. ينام مطمئنا، فإذا نام جعل الله روحه تطوف في الملكوت، تلتقي بالأرواح. ربما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الصالحين فيستيقظ وكله محبة وكله طاقة وكله مزيد انبعاث للإيمان ولتوابع الإيمان وللمجاهدة. هذا شأن الولي يا سادة، حياته مع الله، حياته لله. ثم بعد ذلك أعد الله له جنات بصحبة النبيين والصديقين والشهداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يعطينا وأن يهبنا ما وهب عباده الصالحين من الولاية الخاصة مع اللطف والعافية، مع السلامة، مع اللطف والعافية، مع اللطف والعافية في أنفسنا وأهلينا وذوينا وأموالنا. أسأله سبحانه وتعالى أن ينشر الطمأنينة في قلوبنا، وأن يكرمنا وأن يعطينا، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beliau kemudian memungkasi ceramahnya beliau. Beliau mengatakan, ya, jenengan semua itu jangan nganggap aku itu nggak ada apa-apanya, aku itu remeh di hadapan Allah. Jangan sampai jenengan semua anggap itu. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan kalian semua untuk beriman kepada Allah. Karena kita diberi Allah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mahal, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Jangan sampai kita anggap remeh. Sungguh kata beliau, wala yazalul abdu yataqarrab, ya. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, ya,
dengan melakukan kesunahan-kesunahan dan segala perintah dari Allah, maka ketika orang sudah benar-benar berusaha untuk taat kepada Allah, maka Allah selalu melindungi dirinya, melindungi matanya dari kemaksiatan, melindungi tangannya dari kemaksiatan, melindungi kakinya dari kemaksiatan. Sungguh kata beliau, ketika orang di dalam hatinya ingin untuk selalu taat kepada Allah, maka otomatis dia selalu hari-hari semakin dekat kepada Allah. Semakin hari semakin diridai oleh Allah. Semakin hari semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, sungguh saya enggak pernah memikirkan ada orang iman kok enggak sholat. Gimana orang aku iman kok enggak sholat? Padahal makna sholat itu adalah silah. Makna sholat itu adalah hubungan, ya, hubungan, tali hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana orang kok enggak sholat? Padahal sholat itu adalah hubungan. Cara kita curhat kepada Allah, beliau enggak pernah memikirkan gimana kok katanya iman kok enggak sholat. Sungguh kata beliau, ketika kita benar-benar melakukan sholat dengan perintah, sesuai dengan perintah Allah, maka hati kita akan dipenuhi oleh ketenangan. Kita akan diberi oleh Allah rezeki hissi, rezeki secara materialistik, dan rezeki yang paling mahal, rezeki maknawi, sakinah, ketenangan dalam hati. Kemudian beliau mengatakan, sungguh kekasih Allah itu semuanya indah, semuanya agung. Hidup karena Allah, hidup karena Allah, apapun yang dilakukan karena Allah. Segala sesuatu yang dipikirkan kan halnya melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan. Sungguh waliullah itu sesuatu yang sangat agung. Kemudian beliau mendoakan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan menjadikan wali-waliullah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Semoga Allah menyebar seluruh ketenangan di dalam diri kita. Semoga Allah memberikan umur kita umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, diridhai oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kurang lebihnya yang bisa saya terjemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalilun amma dalilun idza dzakarta Muhammadan شعرت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل
دليل إذا ذكرت محمدا صرفت العاشقين تغير يا سيدا كونين يا علام الهدى هذا المتيم فيه ما كنذير